समस्त को मोर नमस्कार। आज आम से मूल विषय ब्रह्मचर्य उपर कथा हेबा। आज विषय वस्तु रही जीवन उन्नति रे ब्रह्मचर्यर भूमिका। मोर विश्वास आपण माने ए भिडियोटी को मूलरू शेष जाके निश्चित देखिए। या द्वारा आपण माने हमर जीवन रे ब्रह्मचर्यर कौन भूमिका रही निहाती किछि बुझी पारिबे। या द्वारा आपण मानकर आगामी जीवन सुंदरमय होई उठिबो। मु आगरू ए ब्रह्मचर्य उपरे अनेक वीडियो पकाइछि जे ब्रह्मचर्य किपरि उत्पत्ति हुए और यह नाश कले कौन कौन क्षति हुए और या द्वारा कि लक्षण प्रकाश पाए एपरी केते अनेक वीडियो पकाइछि आपण माने ताको मध्य देखि परिबे। आज आमे आउ ए विषय रे कथा न होई हमर जो आजिर विषय तारी उपरे कथा हेबा जे ब्रह्मचर्य हेउछि हम सृष्टिर मूल उत्स। आमे से महान जीवनदायिनी शक्ति द्वारा मध्य सृष्टि होइछे। जो शक्तिर मिश्रण रु गोटे जीवन सृष्टि होई पारे। आमे से शक्ति विषय रे न जानि पारी खराब अभ्यास वशतः कुसंगरे पड़ी अश्लील सिनेमा देखी बा अश्लील दृश्य देखी ताको आमे नष्ट कर देउछे। आमर समय भी खराब। वर्तमान पूर्व बहुत गुरुकुल मान थिला, एबे हो से गुरुकुल परंपरा नाही। सेतिपई आमे ए सब शिक्षा हमको मिली पारुनी जेहेतु आमे कुसंगरे पड़ी ए शक्ति को अधिक क्षय करिबारे लागिचे। ए शक्ति को क्षय करिबा द्वारा आमर मन विचार बुद्धि शरीर सबकिछि दुर्बल आ मलिन होई जाउछि। जेपरि पतंगटीए दूररु आलोक शिखा देखी धाई आसे तार चारिपटे उड़ी बुले ताको खुशी लागे, किंतु से जानेनी जे एई आलोक शिखा बा अग्निशिखा तार मृत्युर कारण हेबो बोली एवं शेषरे से मृत्युवरण करे। आजिर समाज रे वर्तमान रे समय रे एई बालक बालिका बा एई युवक माने ठीक एई यौवन अवस्था आरंभ हवा मात्रे जेते बेले एई शक्ति शरीर रे खेलिबाकु लागे से अजानत वशतः कुसंगरे पड़ी खराब सिनेमा एवं अश्लील दृश्य ए सब को देखी उत्तेजित होई उठंती एवं एई कु अभ्यासर शिकार होई ए शक्ति को क्षय करिबारे लागंती, जद्वारा तांकर जीवन रूपक यात्रा आरंभ रु ही मोड़ी मकची होई मौली जाए। जो पुष्प दिने फुटी उठी तार शोभारे ए संसार को तार चारि पाख को सौरभ वितरण करि पारंता, से आरंभ रु ताको मोड़ी मकची ताको खिन भिन करि दियंती। जेमती गोटे सुंदर कहानीटे आज मन रे आसुची। एक माळीटीए थिला, से एक सुंदर बगीचाटीए करिथिला। ता देहरे अनेक सुंदर फूल फुटिथिला और से सुंदर बास्ना रे केते प्रजापति मधुमक्खी आसी उड़ी बुलुथिले और सेठी भ्रमर माने संगीतर मूर्छना तोड़ुथिले। किंतु अनेक लोक मध्य से सुंदर फूलर बगीचा को देखि खुशी होउथिले। किंतु दिने से माळी से फूल गुडी को तोली आनी किछि क्षणिक आनंद पाई बास्ना सुंगी सैला परे ताकू मोड़ी मकची नर्दमारे फिंगी देला। तापरे से आउ से सुंदर बगीचा थिला ना आउ से बास्ना। ए कथार तात्पर्य होचे आम भितरे जे पर्यंत से शक्ति अछि आमे आनंद रे केते खेली बुलु, सबुथिरे आग्रह सबुथिरे आनंद खुशी पाउथाउ। किंतु जेतेबेले से शक्ति को आमे क्षय करि देउ हमको टिके खुशी बदल रे हमको पूरा दुर्बल लागे, आमे हताश होई उठू। टिके पूर्व जो खुशी आनंद आम भीतर थिला से मौली जाए। हाँ, आउ जदि ए शक्ति को नाश करिबा एक अभ्यास रे परिणत होई गला कथा सरीगला, से व्यक्तिर जीवन मध्य दुर्विषह होई जाए, से पूरा पूरी भीतर खोखला होई जाए। तेणु समय थाउ थाउ जदि आमे ए शक्तिर मूल्य विषय रे बुझी आकु रक्षा करि पारिले हम जीवन सुधरी जीव। नचेत ए शक्ति को नाश करिबा द्वारा केतेबेले जीवन मध्य चली जाई पारे। एबे जानिबा ए शक्ति को रक्षा करिबा द्वारा यार उपकारिता आमे कोन लाभ करिथाउ। जेतेबेले आमे शक्ति को रक्षा करू हमर स्मृति शक्ति बा मेधा शक्ति प्रचुर भाव रे वृद्धि पाई थाए, जहा कि गोटे छात्र पई नितांत अपरिहार्य। तार मुहरे तेज कांति कोमलता तीक्ष्ण बुद्धि एही सब गुण स्वतः भाव रे वृद्धि पाई थाए। से एक उत्तम छात्रटीए होई उठे। ता भितरे पवित्रता संयमता धैर्य एवं सबु देवोपम गुण आपे आपे सृष्टि हुए।
ଆଉ ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ସେଇ ବାଳକର ତା ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ପରିବାର ପାଇଁ ଆଉ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମର এই କଥାର ଆଲୋଚନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ସେଇ ବାଳକ ବା ଛାତ୍ରଟିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୋଇ ଉଠୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛାତ୍ର ବା ସେ ବାଳକଟି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିଛି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ବା ଧାରଣ କରିପାରିଲେ ତାଠି ଅନେକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଲାବଣ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତଥା ତା ନିଜର ଉନ୍ନତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ନିଜ ପରିବାରର ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଆମର ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ ମନୀଷୀ ମାନେ ସମାଜରେ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ କାମ ସବୁ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସ କ'ଣ ଅଟେ? ସେ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ପବିତ୍ରତା, ସଂଯମତା ଆଉ ଧୀ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସବୁ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ମହାନ ମନୀଷୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦେବୋପମ ଗୁଣ, ବିଚକ୍ଷଣ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି, ମେଧାଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା, ଆର ମୂଳ ଉତ୍ସ କ'ଣ ଅଟେ? ଆର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଏହି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା। ଶିବ ସଂହିତାରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ମରଣଂ ବିନ୍ଦୁପାତେନ ଜୀବନଂ ବିନ୍ଦୁ ଧାରଣାତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଶକ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେତେ ସବୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ନାରୀ ଅପହରଣ, ବଳାତ୍କାର, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ସବୁ ଘଟୁଅଛି। ଆର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚରିତ୍ରବତା ବା ସଂଯମ ଶକ୍ତିର ଘୋର ଅଭାବ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଅସଂଯମତା ପାଇଁ କେତେ କୁନି କୁନି ନିରୀହ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାରର ସେମାନେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ସେତେବେଳେ ଗଢ଼ି ହୋଇ ଉଠିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ସଂଯମତା, ଚରିତ୍ରବତା ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏହିସବୁ ଭଳି ଗୁଣମାନ ଥାଏ। ପିତାମାତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି, ମାନବୀୟ ଗୁଣ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆଡ଼େ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଡ଼େ ପିଲା କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ହୋଇ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ପୁରା ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ। ଆମର ଆଶା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଚେତନ ରହିବେ। ନଚେତ୍ ଯେମିତି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣା ମାଠିଆର ଜଳକୁ ପୁରା ନିଷ୍କାସିତ କରିଦିଏ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଝାଳ ବୁହା ପରିଶ୍ରମ, ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ସେହି ଛିଦ୍ର କଣା ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ ଚରିତ୍ରବତା ହେଉ କି ସଂଯମତା ବା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସବୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି, ସବୁ ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି এই ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସିବ। ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଉଠିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବଦଳିଯାଏ ତାର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ପରିବାରରୁ ସାହିରୁ ସମାଜ, ଆଉ ସମାଜରୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆମର ଏହି ସତ୍ଶିକ୍ଷା, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସତ୍ବିଚାର ଏ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦବାଇବା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଚାର ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।